somo kawan boka especially mwenyewe kwa makini na maana ni masomo kaka wa somo kaka wa ndio maana ni kalamu ndio yo me sa come formando sta tutto il wiki mi non di che io caro è molto difficile non da non mi dice quindi sto facendo e mi capta all our attention not God mondo due team mondo la chick nei fatti team come team che lo capi siti con le cien lo capa mollo che mi è te come nya di mondo io poi io che di team al centro lo amen allora come on Happy Sabbath. Amen. Udina. Udina vabbè. Yesu. Rimane mojo. Rimane muero nindo se mia. Dopo ne voce kamano. Ase gana ni chieng moro na chop koni. Sono chiaro ni sabato makawuono adir kodu adopo ni uso kamano akano nyisa na bires kanisa mar kie mai senta mai tingan ngado kangado total member involvement ngado kangado e kitne total member involvement matiende ni ngado kangado ni gitich monego tim Nyisa ni usebedo ka indigni adek apenyo ni ji adimo usebedo ka timo tich monego bed ni gitimo akongi pa be isebedo kitimo tich nikech ng'eni bedo gi kanisa moseluong ni ng'ato ka ng'ato e tichne oloyo doge kanisa machielo maonge gi nying matek kamano doge kanisa matije yot but ka indika intiere to ng'ato ka ng'ato nigi tich mare do to inang'o misebedo kitime kanisa apenjo mayot dako duoka ng'ato ka ng'ato ng'e tich mosebedo kotimo jadi moko osebedo katiyo inikia tich mitimo wate watiyo matek koro jadi matiyo madwa yalo akanyo koro ok dwa yalo nikech ka ng'ato osebedo katiyo matiende niya kata wawacho sani ni koro idhi yalo to ng'ato ka ng'ato e tichne dong' adwa mondo owuoth e buk mar ruodhi mokwongo wes ma adwa wuothe kawuono en ruodhi mokwongo 20 adwa ni mondo wadhi wes gi wes ka wachopo e gikone to ang' watiek gi kanyo adwoko erokamano ne jokwaya namanyo in fact key text mara nonego bed Zaburi 121 anating' wang'a malo karango gode baneno ka jokwaya osewere matiende ni nitie kaka roho tayowa e wach ni endi koro wadonje ruodhi mokwongo 20 wabro chako gi wes mar 1 kapok wasomo daher ni mondo walem kasto wadonje jiko kuliwang'o walemo Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto duong' gi pak mondo dog ne in kendi e kinde ni wakwayo ni mondo ilos kodwa nyiswa tich mowinjore watim kendo miwa puonj mondo wabed ni watimo tich kaka idwaro mondo watim tawa e kinde ni nikech mae kwayo na nyinge nying Ruoth Yesu Kristo ma jawar wasomo ruodhi mokwongo 20 wes mar 1 kisomo kacha tiyudo niya ruoth jo-Israel niluongo ni Ahab ndiko wacho ni e wes 20 wes 1 mar ruodhi 20 kendo Ben-Hadad ruodh Suria nochoko ganane duto mar lweny kanyachiel kendo ruodhi 32 ne ni kode gi farese gi geche mi nodhi
nodhogo Samaria mokedo kode. Wes mar ariyo. Kendo nooro joote kuom Ahab, ruodh Israel e dalano, moluwone wach niya, winj kaka Ben-Hadad nyiso Ahab. Oluwone wach niya, wes mar adek, fedhi gi dhahabu magi gin maga, modi gi nyithindi bende, nyaka mago mabeyo gin maga. Ni Ben-Hadad odhi ir Ahab, to nyiso Ahab ni giki mabeyo duto gin maga. Ka jasiki obiro e dalani, to donja compound kamae, to wacho ni gik mabeyo te maneno ka gin maga, ibiro timo nade? Gini mokwongo wacho kamano, to winyani gima ruodh Israel owacho. Mi ruodh Israel noduoko kowacho niya, obed kamano kaka iwacho, yaye jaduong'na kendo ruodha. An ang'iyo ruodh Israel, to wacho ni nyaka bed ni wiye ne nitie gi shida matin. Ng'ato biro nade to wacho ni odwa kawo nyithindi, odwa kawo mondi, odwa kawo gik moko duto, tiwacho ni obed ma kamano. To kamano kaka Satan timo. Satan kang wuotho to neno gik mabeyo mantiere to wacho ni magi meka. Tineno ka nyithind Nyasaye wacho mani obed ma kamano. Gikoro ling'aling'a ni onge wasiwasi. To dhiane mbele gi somo. Somna ne Wes 4 noendo. Ndiko wacho nade? Israel noduoko kowacho niya, obed kamano kaka iwacho, yaye jaduong'na kendo ruodha. An mari kod duto ma an go. Winj kamano. Ndiko wacho ni ma ruodh Israel ema wacho niya, ni an mari. Ing'eni ber king'eyo ni in mar ng'awa. Ka ing'e ni in mar Nyasaye, onge gik ma dhano nyalo buogi godo. Gimomiyo dhano buogowa en niya, dhano biro to wacho niya, ineno kaka chung' ka endi, macha gin maga. To maendi, ni ma nyathi Nyasaye, ing'eni seche moko awuoro niya, to nyithi Nyasaye, ang'o ma nyithi Nyasaye paro? Ang'o mantiere pach nyathi Nyasaye ma ibuogi abuoga gi gimoro tiwacho ni an koro an mari. Mano momiyo seche ma ne wantiere klas, to penjo moro nobiro ni nyiseche mage ma ji lamo. To seche mano penjo wach nyiseche go eko, bing'e ni nitiere mana ng'ato mabuogi abuoga makara koro Nyasaye ok nyal winjo. Emomiyo koro wacho ni duto ma an go magi. Ing'eni kisemiyo jasigu, kisemiyo Satan kata mana matin no kende, Satan biro mondo okaw gik moko duto. Kik item milori Satan. Nitiere jok ma ji milore godo, to kik item Satan. Mano momiyo ineno jende matindo ni ng'ato dhi to tema bo kara mani in gi timbe mangoche, in tema gimoro matin, itema. To kara king'iyo joma mer sani ne gichako gitemo mana matin. To kaendi wacho niya, ni duto ma an go magi dhi mbele gi somo. Mi joote noduogo, Wes 5 wacho nade? Mi joote noduogo kendo ne giwacho kama e kaka Ben-Hadad owacho. Ne giduogo, winyane kanyo malong'o. Mokwongo ne gibiro, to giwacho ni nonyiswa kama, to gibiro gikawo gik moko. Ka gisedok gi fedha gi dhahabu, to ndiko wacho niya, joote ka nochako duogo. Dhi mbele gi somo. Mi joote noduogo kendo ka giwacho kama e giwacho kaka nade? Ben-Hadad owacho. Kama e kaka Ben-Hadad owacho. Adieri. Naoro ni wach niya. Imichiw na fedhi gi dhahabu mari, gi mondi, gi nyithindi. To abiro oro jotichna iri kiny onyie kama. Abiro oro jotichna kiny onyie kama. Magi many ei odi. Gini many ei odi. Gie jotichni. Gima nade duto mabeyo ni. Gini kaw gi lwetgi kendo kelogi. Winj kanyo malong'o. Ni mokwongo chande ne gibiro to gikawo matin. To sani koro adwa oro gi mondo gigodi puksen ging'i kuonde duto. To gik mabeyo ne giti duto gidhi kawo. Adwa ni mondo wayang kaka Satan tiyo. Ing'eni Satan okwongo chako magi gi matin. To kosechako kamano to koro omedo mos mos.
To maendi nyathi Nyasaye mong'eyo ni Nyasaye ema rite. Ong'eyo ni konyruok ne a kuom Nyasaye. To kae ni koro Satan biro to bwoge. To kosenyise ni ani koro miya matin gieki omiyo. Koro nyise ni abro medo mamoko. Kidhi mbele gi somo to ndiko wacho Wesa biro niya. Eka ruoth Israel noluongo jodongo duto mag piny. Mowacho niya. Asayou neuru une kaka ng'atni dwaro timo miganga. Nikech nooro joote kuoma kodwaro monda gi nyithinda gi fedha gi dhahabu maga to ne ok akwere. Chakruok ne niya nonegi kwere. Amen. Ang'o miyo koro obiro gi wang' teko nikech nokikwere. Amen. Dipenya ne nyithindo matin akia kor gweng' kae ng'eni an koniendi anyiso ni mae ndiko ka yango biro. But nitiere nyiri matindo miwuondo gande. Iwuondo kia wuonda gi yawuoyi moko kae. To nikech nokikwere ni ang'at Nyasaye emomiyo koro omedo timo gik mamoko. To kinyalo kwero ni ang'at Nyasaye. Ing'eni kata winjo ni ng'ato ni tiyo timo kama, tiyo timo kama nikech nokokwere. Kadi ni kwero mokwongo chande ni mano ok nyalre, an ng'at Nyasaye onge gima do timore ne in. Nyasaye ema dhi kingi, to nikech nokikwero. Ineno ka ng'ato chako dwa dhi kajuoga. Mokwongo seche ma gino thagi ti idwa dhi kajuoga, ing'e gima timore? Kokikwero, to bang' mano nyaka isik kidhi kuom ajuoga. To koponi e okang' mokwongo ma gini obiro ni ng'ato nyisi ni tim gima nono gimofuwo tiwacho niya an ng'at Nyasaye ok datim kamano. Dong ineno Yusufu. Joseph otimo ang'owa? Mani koro ibiro nyis Joseph ni Joseph ni bi mondo wadhi wanen. Okwe. Moringo. Nikech en ng'at Nyasaye. Ng'at Nyasaye tamore gik ma Nyasaye ok dwa. Ok ibed ni ng'at Nyasaye tiwacho ni yawa to maka ang' watim nade. Ng'at Nyasaye ok penj ni ang' watim nade. Ng'at Nyasaye ong'eyo ni obiro kwero gima rach. Emomiyo koro ineno ka ndiko wacho ni kano biro mokwongo ne ok akwere. Koro biro ir jodongo. To mobiro ir jodongo winyane kendo abiro nyisi niya Satan dwa timo miganga nikech nokokwere. Chak kwere chon. Gimora mora ma Satan dwa timo, otimo nikech nokikwere. Koro chak gi kwero chon. Winjane Wes mar 8 ji wacho niya mi jodongo duto giji duto nowachore niya kik iwinje kendo kik iyiene. Kawuono jokwedhe nyisuru jo kanisa ni kik uwinje kendo kik uyiene. Ka nitie gimoro manyalo miyo ng'at Nyasaye weyo Nyasaye kendo dhi timo gik mamoko kokocha, wawacho niya kik uwinje kendo kik uyiene. Kidhi mbele gi somo ndiko wacho nade, somna ne Weso 9 kanyo. Kuom mano emomiyo nowacho ni joote mag Ben-Hadad luw ne jaduong' na kendo ruodha niya duto mane idwaro kuom jatichni e ndalo mokwongono anatim. To wachni eni ok dak anyal timo. Mi joote nodhiyo mi gikelo ne wach kendo. Wintene kanyo malo. Onyise niya ni mani kwayo mokwongo natim. To sani kuma kora ne ni chope niendi mato ok danyal timo. Joote nodhi monyiso Ben-Hadad. Ndiko wacho Wes mar 10 ni Ben-Hadad noro ne wach ka wacho niya nyiseche mondo timna malit kamano kendo moloyo ka diponi buru mar Samaria dirom mondo jogo duto maluwa ojuk sanja ng'ato ka ng'ato. Ojuk sanja ng'ato ka ng'ato. Ero kamano. Luo pod thaga ing'ena ya English matin. Wes 11 winj kae dio wacho niya kendo ruoth Israel nodwoko kowacho niya wachne ni jalo machako rwako gir lweny kik opakre ka ng'ama oseloyo go. Buwinjo kanyo malo. Ng'at me koko chako kik pakre ka gima en ng'at mosetieko gigieki. Diego omiyo nowacho kamano. Ng'eni sani koro tiyo gi pache. Sani koro ng'e niya
in kuma igoyo lweny migoyo noendo nitiere ruoth ma watiyone. Tadwa ni mondo isom kae nikech anyalo wacho ni yalo chakre gi e West ma koro wadonje. Nikech koro adwa ni mondo ne kaka jo Nyasaye wuoyo kod ruodh Israel, to nyiso ruodh Israel gimonego tim. Kidhi mbele to ndiko wache West mar 12 minobet ka Ben Hadad nowinjo wachni ka nometho ka achiel kod ruodhigo embe madongo, nowacho ni jotichne chandre uru ni lweny, mine gichako chanore ka gidhuro ni dala. To winjane West mar 13 somane kanyo. Kendo ne janabi moro nobiro mokwongo, winjane kae ni malong'o. Jal mokwongo mobiro ndiko wacho niya janabi moro nobiro ruodh Israel kowacho nade kama e kaka Jehova wacho. Kama e kaka Jehova wacho. Matine niya mang'ongo ni koso. Matine niya seche ma gik moko tek Jehova be nigi yote. Kik ipar ni gik moko tek kaendi ni koro jo-Suria orido ni ngima kabisa. Jehova pod nigi yote. Biane od Nyasaye mondo ipenjri niya to tuo mahinya ni to midekre mathaga ni Jehova ote mane ma intie godo. Winyane ndiko wacho niya ni nitiere janabi moro manobiro to nyise niya ni ruoth owacho kama. Ruoth owacho nade? Owacho ni mae kaka Jehova wacho. Mae kaka Jehova wacho. Iseneno ganga mang'ongo ni koso. Iseneno ganga mang'ongo ni koso. Ne abiro chiwogo e lweti tinendeni. Abiro chiwogo e lweti tinendeni. Mi ning'e ni an e Jehova. Amen. Winjane kanyo malo. Ni gimo ruoth wacho niya abiro chiwo gana ni duto e lweti. Mi ning'e ni an e Jehova. Amen. Biye gima timore. Ruoth wacho niya ji paro ni ok atek. Wekora nyisi ni oganda maduong' ni endi kaka gibiro ni adwa chiwo gi e lweti mondo ing'e ni an e Jehova. Mane momiyo seche moko ka gik moko tek bing'e ni gima tek kabisa ruoth weyo mondo mi ing'e ni en e Jehova. Amen. Odwa ni mondo yanga adimba ni ruoth ema nyalo gik moko duto. Dhiane mbele gi somo ndiko wacho nade? Ahab nowacho. Gi lwet ng'awa. Wene kofuomo. Ni ndiko wacho niya ruoth owacho niya anachiwo oganda ni e lweti. Lakini ng'e ni bedo oganda ni duong' yawa. Koro oganda ni dwa chiwo e lwet ng'awa. Gi lwet ng'awa midhi chiwo go oganda ni. Biseneno gik moko matek mipenjori ni to ma ibiro tim gi ng'a. Aneno ka awinjo ka ichiwo report. Inyiso ni nitiere arambe. Ng'eni mage miwacho ni kanisa mar Nyasaye nyaka ger. To iwinjo ka jipenjo ni e lwet ng'awa. Ma to ang' ne ger gi ng'a. Be wasemanyo gavana. Be wasemanyo BP. Be wasemanyo ng'a. Iwinjo maka jipenjo gi. To ruoth seche mipenjo niya ma igero e lwet ng'awa. Winjane duoko wacho nade? Ahab nowacho niya e lwet ng'awa. Gi lwet ng'awa. Ero. Mino wacho ni kama e kaka Jehova wacho. Kama e kaka Jehova wacho. Mana gi lwet jawuowi ma jodong pinje. Mana gi lwet jawuowi ma jodong pinje. Eka nowacho ni ng'ama biro boko lweny. To ng'ama biro boko lweny. Mino Noduoko. Mana in. Amen. Winj kanyo malong'o. Openj niya yawa lweny tek kaendi. To lweny matek kaendi ni endi. Koro wapenjre niya lweny ni endi wabro yudo loch e lwet ng'awa. Tinyise niya yawuowi ma jodong piny jok mantiere ka gi eki jo kanyakla mar Nyasaye mobede kaendi gi eki ema ruoth wacho ni magi ema dwa chiwo. To piny to ng'ama bro buko lweny mana in. Winjuru kanyo malong'o. Ndiko wacho niya in ema ibro buko lweny. Nikech ruoth gima ahero gi ruoth en ni ka ruoth osewacho. Ka ruoth ema owacho to nyaka otim. Gima tamo ga ruoth timo gik mowacho en ni onge ng'at moyie mondo ti kode. Onge ng'ama wacho niya e lweta ruoth. Onge ng'ama dwa buko lweny. Ji te oluor. Oganda jo-Suria osebuogo ji koro sani ji oluor. To ruoth wacho ni pod amanyo ng'ato manyalo chung' mondo ati godo. Kisomo
adwa ni mondo yang malong'o. Abo penjo maber. To nyise mani magi lwet yawuowi ma jodong pinje. Eka nowacho niya, ng'ama obiro buko lweny. To nyise niya, mana in. Eka nochoko lang yawuowi mag jodong pinje di 30. Kendo ne giromo di 20 gi 32. Kendo bang'gi nochoko joge duto, mana chuo duto mag Israel, mi kar romgi noromo ji 7,000. Ne giwuok odiochieng' tir, to noyudo Ben-Hadad ometho hembe momer, mana en kod ruodhigi 32 mane konyo. Winj ka malong'o. Nitiere oganda jo-Israel osenyisgi niya, miya yawuowi moko, miya jok madhi wuok gi chir, madhi wacho niya ni wane ma ruoth dhi tiyo kodwa. Mage mane ruoth ne dwaro. Omiyo nanyisou ni uparo kar TMI, total member involvement. Ruoth ok bi kelo lokruok ka total member involvement onge. Ka ng'ato ok odich e chenro mar Nyasaye, to onge lokruok ma ruoth biro kelo. Mano omiyo wach ni nitiere jok ma nyaka an gi. To kidhi mbele gi somo, wawinjane West 17. Milang yawuowi mag jodong pinje ema nowuok mokwongo. Mi Ben-Hadad no oro ji mondo one. Mine giduogo ne wach niya, nitie joma owuok oa Samaria. Kendo nowacho, kata ka gibiro gi kwe, mak giuru ka gingima. Kata ka gibiro mana timo lweny, mak giuru ka gingima. West 19. Kamano lang yawuowi mag jodong pinje nowuok ae dala. Jogan lweny kaluwo bang'gi. Ng'ato ka ng'ato nonego dhande, mi jo-Suria noringo, kendo jo-Israel nolawogi. To Ben-Hadad ruodh Suria notony koidho farasne kaachiel gi jo-Farisi. Winj ka. Oganda ne duong', to ruoth omiyogi loch, ma ji oringo duto nyaka ruoth mar jo-Suria boringo. Ka ruoth ni kodi, dong'eyo ruoth ni koda e yo duto. Owero nade? Ruoth ni koda e yo duto, ere gima rekono, en jatenda e hingare, nyaka ngimana duto. Ruoth ni koda ayudo kuome, awuotho kode gi ber, kata gimana de yuda, Yesu norita maber. Kata gimana de yuda, Yesu norita maber. Ni kata gimanade mayude. Jogi eki nowuok mana ji 7,000. To gidhi gigoyo oganda maduong' chande, ma nyaka ruodh jo-Suria oringo. Ruodh jo-Suria odok ka ringo. An ahero Wes ni endi, nikech Wes wacho kama endi, winyane ka endi 19. 20. Ng'ato ka ng'ato no. Wadhi e 21. Nikech kendo ruodh Israel nowuok. Kendo ruodh Israel nowuok, mi nogoyo joidh farese gi joidh geche, monego jo-Suria oyukre. Onego jo-Suria oyukre, matiende niya, nyaka joidh farese kane mano wuok gi ng'wech ka, mago be onegi. Dhi mbele gi somo. Monego jo-Suria oyukre. Kendo janabino nobiro ir ruodh Israel kowachone. Janabi obiro ir ruodh Israel kowachone niya, Dhiyo iikri. dhiyo iikri, Itegri. itegri, Ine gima ditim. ine gima ditim. Nikech ka higa oluoro, Nikech ka higa oluoro, ruodh Asuria nobi kendo mar kedo kodi. ruodh Asiria nobi kendo mar kedo kodi. Winjuru kanyo malong'o. Yani iseyudo loch, kendo isewuok kaendi ma joko oseringo. To inyise niya, dhi mondo iikri, itegri maler, ine gima ditim. Gik moko adek. Koro winjauru malong'o. Onyise ni dhi ikri, onyise ni dhi itegri, onyise ni dhi ine gima ditim. Ang'o momiyo imiye warning ni? Ang'o momiyo inyise ni odhi oikre? Winyane kaka ndiko wacho kanyo. Nikech ka higa oluoro, ruodh Suria nobi kendo.
ing'eni ya kose konyi gi Nyasaye to kibed ni kore nindo bi ikri nikech Satan ok nigi mila kise goye round 1 to duogo round 2 mano omiyo wach niya dhi mondi ikri nikech ka higa oluoro dong' wadonje 2020 bende wahinyore 2019 be ruoth notayowa 2019 nowuotho kodwa kata ka ne nitiere gik mane tek dong' to wach niya dhi mondi ikri apenji niya be ikori jo Nyasaye winja uru be uikori koso in ibeda beda owach ni dhi ikri kendo itegri lakini ikruok kae ni to nitie wer mahero dongi ikri romo ni ruoth kobiro dongi ikri romo ni ruoth kobiro dongi mapiyo kanyo nobi mapiyo ikri maromo ni ruoth kobiro wanyisu gimoro achiel nyaka wabed gi ikruok gima inyo gana Nyasaye en ni jok dwa ikore ji dwa bedo abeda to gineno ka lweny loyo ji dwa bedo abeda to gineno ka gik moko timore awinjo kinyisou ni mondo umany pesni moko kaendi dhi ikri dhi tegri dhi ng'iane gima ditim nikech ka higa oloko ruodh Suria duogo ne jok ma ruodh Suria bro buogo mago jok mok ikre jok ma ruodh Suria bro monjo to gichako ng'wech kendo mago jok manok ikre to ndiko wacho niya ni dhi mondo ikri kendo itegri to kidhi mbele gi somo winyane kaeni nikech ka higa oluoro ruodh Suria nobi kendo mar kedo kodi winyane wesne mar 23 kendo ruodh Suria jotich ruodh Suria nowacho niya ero Nyasachgi en Nyasach gode emomiyo giloyowa winjane kanyo malong'o niya jotij ruodh Suria nodhi onyiso ruodh Suria ni Nyasach joka en Nyasach gode kumoting'ore malo mane momiyo gilowa joka gin gigo aerial mane momiyo gilowa gin malo koni Nyasachgi en Nyasach gode dhiane mbele gi somo wacho nade to nego waked kodgi e pap eka chutho to wanalogi gi teko owacho niya ni koro walok level ma wagoyo wawe go kodgi malo koni endi wadhi kodgi e pap mwalo nikech Nyasachgi en Nyasach gode bie gima timore nitiere jok makia Nyasaye nitie jok mabedo piny to wacho niya Nyasaye ohero mana jok madongore Nyasaye en omanyo mana jok ma jomoko en mana Nyasach jok mantiere gi ngima makare en mana Nyasach ing'enia uneno mana gik mabeyo kende mano omiyo koro wacho niya en Nyasach jomoting'ore malo kende en Nyasach gode koro waranga ne mwalo koni mwalo koni chal nade ing'enia seche ma ngima ber ma intie gi pesa dongi wacho praise God Nyasaye ber seche duto ting'eni ng'at manyalo wacho Nyasaye ber seche duto kano nindo kech mano ng'at Nyasaye nikech ong'eni ma ok Nyasach jomoyieng' kende Nyasaye tije ok en tij pitho ji kende ni koro okelonu makate ni kok amiye makate to odhi we kanisa ok inyal buogo Nyasaye ni mache Nyasach gode en ng'eni odil mana gi gik man malo koni endi seche mituo be pod en Nyasaye mano momiyo malo koni seche moketi mingima michwe pod en Nyasaye to kadi yudo ni koro sani no koro ituo midekre idhero pod en Nyasaye kikibed ka jo Suria mawacho ni macha Nyasach gode en malo kocha kende monyalo goyo sani ka koro wadok mwalo koni endi to dhi tamo Nyasachgi kamane kaka jo Suria ne paro mano momiyo jotij jo Asuria ruodh Asuria obiro nyise niya koro wago kodgi e pap wadhi mwalo wago kodgi e pap
wang'iane gima gibiro timo. So mana ne wes no eno ndiko wacho nade kamano 24 ndiko ma sabato ne kendo itim kama gol ruodhi go oko ng'ato ka ng'ato ae kare mi iket jotend oganda lweny e kargi iket ang'o jotend oganda lweny e kargi ero kendo ikwan oganda lweny moromo gi oganda no mano olal ni kwan oganda lweny marom gi mano lal e lweny mokwongo cha dhi mbele faras kar faras gari kar gari mi wanadhi wakedi kodgi e pap e pap chutho wabiro loyogi gi teko eka chutho wabiro loyogi gi teko wene kokwongo ndiko wacho niya adwa nyisi niya jogi nyasachgi en ma nyasach gode kende kane wadhi gi ji 32,000 kelna kendo ji 32,000 meda kendo gi farese madirom mani 100 kande mondo koro wadhi kodgi e pap nikech ng'eni e got kocha nyasachgi o specialize e gige got wanyisu gima timore ahero Nyasaye amen nikech Nyasachwa ok o specialize e gige got kende ung'inia non seche manono gieki kidhir Nyasaye makelo koth ya ka koro nyise ni mondo kel chieng' ting'eni mano tame koro wacho ni mano dil magi koth kung'e nyiseche manono nitiere ma dil ma dong neno kata mana juoke gieki iwacho ni nitiere ajuoga ma en odil mana gi tuoche nitie machielo ma dil magi mwandu kiyudo man gi mwandu to gi tuoche iyudo ka nitiere sekta machielo motame gin gi sectors ng'ato ka ng'ato mako mamare chal gi ministers Nyasaye ok en minister ni ja education kia gir security Ruoth Nyasaye en ok opangore kamano to jogi eki gin ging'eyo ni Nyasaye ni endi nyaka bed ni en minister mar gode koni endi monyalo koro miwa the same army oganda mar lweny maromre gi mane gigowa gode wi got wadwa ni ka waloyo gi e pap ka to walogi ma ok wach ni wamedore kata faras kuom faras ng'ato kuom ng'ato wadwa dok kodgi e pap tigenia ndiko nosewacho kendo janabi cha nobiro monyise niya ikri kendo idhi itegri itim gimi nyalo timo nikech joka giduogo higa manyien giduogo to ka giduogo ikia ka gidhi duogo to jogo kar osepango niya ka wadok e lweny to koro kwadwa gore kodgi malo koni wadwa mwalo koni ok winja malong'o wanyisu gimoro achiel ndiko wacho niya dhi itegri dhi tim giminyalo timo gi ikruok gi tegruok en niya kik iikri ne got kende ikri ne kuonde duto shida en niya ka nyoro shida nowuok e wi got koni iseyudo lo koro in sate isiko mana e wi got ka owacho ni ikri tim giminyalo timo noendo en tiende niya ka nitiere any other possibility many mondo itim nikech ikia kuma gidhi bire jogi nyalo biro e wi kor lwasi ginyalo biro kumoro amora koro dhi ikri dhi itim giminyalo timo to dong iwinjo ka jogi koro dhi obago bura moro kumoro to giwacho niya ni sani ka wadhi dhawo kodgi mane pap ok wadhi malo to in sechego ni dhi timo speciality mar malo koro in sate iikori mana kaka idhi dhawo wi got winja ne ndiko wacho nade kidhi mbele gi somo mino winjo duondgi kamano nowinjo duondgi motimo kamano mi ka nonwang'o higa oluoro eka Ben-Hadad nokwano josuria mine gidhi nyaka Afek mar kedo gi Israel Pastor kabiro wacho niya nokwan nyithind Israel nomigi chiemo mine giwuok kayoni ne giwuok kayonigi kendo nyithind Israel nogudore e nyimgi ka gichako gi kwedhe ariyo mag nyidiek winjane kanyo malong'o ni aran mondo inuo somo na kanyo nikech ndiko wacho kaka oganda jo-Israel ne chalo ni oganda jo-Israel odhi ochokore to gichalo ang'owa kwedhe ariyo mag nyidiek gigo miwacho kamano magi gik manono
chala gi nyidiek moko matindo tindo kanyo endo. To mago ganda jo Israel osechokore. Dhi mbele gi somo. Kendo ng'at Nyasaye nosudo mowacho ne ruoth kanyi dhi piyo. gi kwedhe ariyo mag nyidiek Ero to jo-Suria nopong'o piny. Ero kamano. Amen. Nyaki yang kanyo malong'o ni magi to chal gi nyidiek to magi to pong'o piny. Biye gomiyo gino ndiki. Ranyisi ni seche moko kisomo West to the most. Somo West no endo kasti winje to oyongi matin. Nikech nitie kaka West opangore kanyo. West dwa ni mondo mikanyi neno ko bag lweny to koro ing'e niya ma ne ok en mila. Nikech magi nyikwedhe matin to magi to pong'o piny. Koro kuma nyikwedhe matino mag nyidiek to gi joma opong'o piny dwar rade. Yawa jomage madhi locho. Nyidiek koso joma opong'o piny. Joma opong'o piny. Ing'e ni seche moko ibedo abeda kama en tinena nena gima thagi nero. Ya ma to opong'o piny. In kori chal ma kama. Wes ni endi gi dholuo pok asomega kama en to mora. Owacho ni nyidiek. Ya buseno nyathi dier. Kaka tin. Gima nono chande to inyiso wani to jo-Suria opong' nyaka tung' kucho. Wanyisi niya. Kidhi mbele gi somo idhi fwenyo gimoro kaendi. Seche misechopo mineno ka uchal gi nyithi diek dineno ka jo-Suria to pong' nyaka kocha. Onego idhi kanyo. Chokruok onego idhi kanyo. Ir Jehova Nyasaye. Somane West diko wacho nade. Kendo ng'at Nyasaye nobiro. Kendo ng'at Nyasaye nobiro. Winj kanyo. Mosudo mowacho ne ruodh Israel niya. Mosudo mowacho ne ruodh Israel Jehova nade. owacho kama. Jehova owacho kama. Ni nikech jo-Suria osewacho ni Jehova en Nyasach gode. Winjuru kae ni malong'o. Niya, ng'at Nyasaye obiro, to ng'at Nyasaye, jo-Nyasaye winjuru kae ni malong'o. Ng'at Nyasaye nyaka wach kaka Jehova wacho. Amen. Kiki bikari ni ng'at Nyasaye tiwacho mana pachi ni Jehova owacho kama. To winjuru gi malong'o. Ya be ng'ato seyanyi. Kiki bedi visena mati. Be ng'ato seyanyi. Ng'ato boseyanyi me winjo ka gino lit. Ing'e ni nitie ayanyi to nitie moro ma ng'ato oloso. Oloso maber ma koyanyi tiwinjo ma ka gini lit. To dinge gatimore. Kasomo West kanyo tawinjo ni ruoth winjo wach. Joma yanyi kande ruoth winjo. In kikitem ni dwa nyiso jogo kaka ichalo, in ling wene ruoth mondo ruoth osewinjo wach. Ruoth owinjo niya ni joko wacho nade somwa. Diko wacho nade. Diko wetu para gaboro. Kendo ng'at Nyasaye nosudo mowacho ne ruodh Israel niya. Jehova owacho kama. Jehova owacho kama. Nikech jo-Suria osewacho ni Jehova en Nyasach gode. Nikech jo-Suria osewacho niya ni Jehova en Nyasach gode to ok en Nyasach holni. Dhi mbele. Emomiyo abiro chiwo ganda mang'ongo ni Emomiyo abiro chiwo ganda e lweti. Eka unung'e niya an e Jehova. Erokamano. Amen. Winji ni nikech joko osewacho ni Jehova en Nyasach gode to ok en Nyasach holni. We koro adwa timo kama. Adwa chiwo ganda ni duto e lweti mondo ing'e niya an e Jehova. Amen. Aneno ka ruoth wacho niya ni nyoro gik moko osebedo ka dhi maber to ji wacho niya ni nikech Nyasaye en Nyasach gode. Ya dong uneno Ayubu. Uneno Ayubu kaka ruoth Nyasaye omiyo Ayubu moko omiye mwandu mathoth. Ya koro Satan biro to wacho niya ni ma eri man nikech mwandu mimiye. Ruoth wacho niya koro adwa kawo mwandu go. In kawo giwi hotel to pod ibiro neno ka ji nihera. Amen. An ok an Nyasaye manyalo konyo mana jomoko kende. Kata jochan be awinjo wachni. Emomiyo wacho niya nikech jogi wacho niya ni in Nyasach God, ni an Nyasach God. We koro adwa nyisogi. Mwalo e olni mwalo koni. Adwa ni mondo uriegi malong'o mondo ging'e ni an e Jehova. Amen. Ruoth onge gi mila. Ing'e ni seche moko wakawo ga ruoth to waneno mana ruoth kama. Lakini ruoth wacho ni we mondo atim. Tara ni mondo yang gimoro kaendi. Sa asaya ma ruoth timo gimoro otimo mondo ng'e ni en e Jehova. Amen. Ruoth wacho ni akini atimo ok atim mondo ichak sumori ni an jatie mae.
adwani katieko timo to joma nitie chawachichi ka te ang ne wach niya ni nitie Jehova tie mai kata. Amen. Yeni uzee moko ng'ato wacho ni gini endi onego ging'e ni an bende anyalo ok ni en Jehova. Amen. Koro wacho ni gini adwa timo, adwa loso weche nyaka e holni ka mondo ging'e ni an Jehova. To winjuru kaka ndiko wacho nade kidhi mbele gigudore ka gimanyo ne gigudore ka gimanyore nyaka ndalo abiriyo. Mikano gik ndalo mar abiriyo. Kano gik ndalo mar abiriyo Eka lweny noromo. Mi nyithind Israel nonego jo-Suria Ne ginego jo-Suria ma jowuodh tielo ma gana 10 chieng' achiel. Winjuru kanyo ni oganda jo-Israel onego jo-Suria jotielo kama ji gana 10 odiochieng' achiel. Dhi mbele. To joma nodong'